جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جو جھگڑا ہے نا وہ اس بات پہ ہوتا ہے، اس کو آپ لیبل نہیں دے سکتے کہ یہ اسلام ہے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے. یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. کہنے کو جو مرضی کچھ کہے اور جو چاہے سوچے. دیکھیں، اگر صرف آپ اسلام کا ورڈ ہی دیکھ لیں تو اسلام کا مطلب ہے سلامتی، پیس. تو اگر کوئی شخص میں اب ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے سلامتی، امن، پیس. اگر کوئی آپ ایسا کوئی بھی کام کر رہے ہو دوسروں کے مطابق، وہ غلط بھی ہے لیکن وہ جو کام کر رہا ہے اس سے اس کا اپنا امن اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کا امن جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی غلط کام ہے. نہیں، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام ہے تو اس کے لغوی معنی لیتے ہیں یا اصطلاحی معنی آپ لیتے ہیں؟ اصطلاح میں تو پھر اس کی جو ٹرمز ہیں وہ کھل جاتی ہیں نا، کہ وہ امن جو ہے وہ کس کس طرح سے آپ لا سکتے ہیں، وہ اصطلاح میں کھل جاتا ہے. اگر نہیں، ہم لغوی جب معنی بات کر رہے ہیں آپ کا یہ عمل، میرا یہ عمل، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، کیا صحیح، معنی ہے؟ اصطلاحی معنی ہے کہ لغوی معنی مراد ہیں؟ اسلام کا مطلب اس میں تو میں لیتا ہوں کہ وہ پیس کا حصہ نہیں ہے، اس میں کوئی امن نہیں آ رہا، کوئی اس میں سلامتی نہیں آ رہی، نہ آپ کے اپنے لیے آ رہی ہے نہ کسی دوسرے کے لیے آ رہی ہے. تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نہیں وقاص صاحب، اس طرح تو گفتگو ہی نہیں ہو سکتی محترم. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے ایک فکرہ بولا ہے جو میں نے بولا ہے کہ بھئی صحیح میرا یہ عمل یا آپ کا یہ عمل یا طلت صاحب کا یہ عمل یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے یا اسلامی نہیں ہے، تو اس کا اگر آپ لغوی معنی لینے چل پڑیں گے تو اس طرح تو گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. میرا خیال ہے وہ ایسا ہی نہیں، آپ ہوگا کہ ہم اصطلاح بھی، عامر صاحب آپ اصطلاح بھی لے لیں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے اس سے. مقصد یہ ہے نا کہ بات سمجھ آنی چاہیے آپ کو بھی، یا جو آگے سن رہا ہے اس ہاں، کو بھی. اصل چیز تو یہ ہے کہ جو متکلم اس کی مراد کیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اسلامی شریعت کا حصہ نہیں، اسلام دین کا حصہ نہیں ہے. یہ بات ہم اس کو لغت معنی نکالنا شروع کر دیں، متکلم تو ہاں نہیں، پھر بیٹھ نہیں جائے سمجھ گا. نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ایگری ہے، ہاں، میں تو میں اس نے چیز کیا پہ کہا ایگری اور کرتا آپ ہوں. نے کیا سمجھا بھائی؟ جی میں نے کہا کہ اس طرح تو وہ کہے گا، متکلم کہے گا کہ میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سمجھا. بالکل ایسے ہی. عامر بھائی، یہودی جو لفظ ہے، جو میں نے جو سنا کہ وہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا یہودا، وہاں سے نکلا. اس کے معنی کیا ہیں بنی اسرائیل صاحب؟ جیسے اسلام کا تو آپ نے پیس بتا دیا، لیکن ہم اس کو تو ایک مذہب مان کے چلتے ہیں اور اس کی شریعت کے اندر ہم ایک یعنی کہ بندھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں، یہ جو یہود ہے یہ ایک کریکٹر ہے. یا جو ہے یہ حروف جر ہے، جو آپ نے عربی کے ٹرم میں سنا ہوگا، جیسے یکفر ہو گیا، اس میں یا جو ہے وہ ہو جاتا ہے حروف جر. کہ یا کو جب آپ علیحدہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اصل جو ہے کفر، وہ آپ کو ایک اصل ورڈ ملتا ہے. یا جب لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر کرتا ہے، یا وہ کفر، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، یکفر وہ کفر کرتا کدھر ہے. کی بات کدھر ملا رہے ہیں؟ یا حروف جر ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل. نہیں، میں ہر جگہ پہ نہیں کیا میں کہہ ہو گیا رہا، یار ہر آپ جگہ کو؟ پہ نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو الفاظ اصل ہے، جیسے کفر جو ہے وہ اصل الفاظ ہے، اس کے ساتھ جو یا دیکھیں، لگا ہے. اگر آپ کو صرف و نحو کا نہیں پتہ نا تو ایسے اللہ تلے نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ حرف جر اور چیز ہوتی ہے. کاظمی صاحب پازیٹیو بات کریں. وہ کبھی کبھار جی، آئے تو ان کے ساتھ بات موٹی موٹی کریں. اتنی بریک بات آپ کریں ہی نا. یہ نہیں مثلاً اسلام کے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یا جو ہے نا، یا ادھر یا کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یا کا مطلب وہ کرتے ہیں، اور تا کا مطلب ہوتا ہے، جیسے تکفر بھی آیا، اس کا مطلب ہے تو کفر کرتا ہے. تو اب یہ جو یہود ہے نا، یہ یا جو اگر یا کو آپ ہٹا دیں، علیحدہ کر دیں اس کو، تو اصل لفظ جو ہے وہ ہود ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے آپ کو، یا جو بھی وہ کریکٹر ہے وہ اپنے آپ کو کامل ہدایت پہ سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہود. جب وہ یہود آتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو کامل ہدایت پر سمجھتے ہیں، وہ کریکٹر بن جاتا ہے یہود.
कहीं ये भी अगर कोई बंदा बात करता है कि यहूद ऐसा किया करते थे, यहूद का कुरान में यहूद का जिक्र है, यहूद और नसारा का जिक्र है, तो यहाँ पर आप लोग भी माने लेते हैं कि इस्तिलाही माने लेते हैं? कोई कौम मुराद है? इस्तिलाही माने तो यही है ना कि कोई कौम मुराद है। नहीं देखिए, एक तो हम डिफरेंशिएट करते हैं ना कि जो मरवजा तौर पे एक चीज़ बोली जाती है और जो किताब में है, अगर इन दोनों की तस्दीक होती है तो हम लेते हैं, अगर उस बात की तस्दीक नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये उनकी अपनी एक टर्म है जो उन्होंने किताबुल्लाह से अख़ज़ की है। जैसे यहूद का एक लेबल उठा के फ़िक्स कर दिया गया जो इसराइल के लोग हैं या जो लोग पहले थे, बाकी हज़रत मूसा की कौम में, हज़रत ईसा की कौम में जो लोग थे उनके साथ वो लेबल फ़िट कर दिया गया। लेकिन जब आप किताब में देखते हैं तो हमें किताब में उसका एक अलग से पहलू नज़र आता है, जिसमें इब्राहीम के साथ भी कह रहे वकालतिल यहूद, तो इस तरह जो है वो अलहदा से हमें करैक्टर नज़र आता है, तो हम उसकी पहचान वहाँ से कर लेते हैं। अगर वो तस्दीक होती है तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है लेने में। इसी तरह से ये कुफर लफ्ज़ आया है, तो कुफर या काफर एक उसका है इस्तिलाही मानी और एक उसका लुग़वी मानी है भाई इनकार करना। तो मतलब लुग़वी मानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है? मेरी नज़र में तो देखना ये चाहिए कि और मुतकल्लम का जो कलाम है अगर उसको समझना है तो इस्तिलाही मानी ही लेने चाहिए। आमिर भाई, कोई भी वर्ड है ना, उसका जब तक लुग़वी मायने नहीं होगा उसका इस्तिलाह नहीं हो सकती। आम तो इस्तिलाह बनती ही तब है जब उसकी लुगत की पहचान होती है। नहीं, आम किताबों के साथ और आम किसी की बात के साथ ये असूल लग सकता है, लेकिन कुरान जो है ना ये लुगत तो बाद में निकली है और कुरान से निकली है। अच्छा चले, मैं इसका आपको एक ज़रा पॉजिटिव पहलू बताता हूँ कि अगर आप इस्तिलाही मायने वाली कोई भी किसी भी शख्स ने जिसने इस किताब का पूरा इस्तिलाही मायना किया हो, आप उसकी बेस को देखेंगे ना, जब भी वो लुगत से स्टार्ट होगी। बेसिकली इस किताब की जो बेस है वो लुगत ही है, लेकिन जबकि लुगत जो है वो कन्वर्ट होके इस्तिलाह इसलिए बन रही है क्योंकि अगर सिर्फ लुगत होगी ना, तो एक जैसे वर्ड है, जैसे एक आयत है सबसे पहली सूरत फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर इसका आप सिर्फ लग़वी मायने करेंगे तो इस आयत का आप पूरे का तर्जुमा नहीं कर सकते एक फ़्लो में। आपको क्या करना पड़ता है, आप लुगत लेके उसको इस्तिलाह में कन्वर्ट करके फिर आप बताते हो कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो जहान वालों का रब है, तो फिर बात समझ में आ जाती है। नहीं, मेरी और आपकी बात बिल्कुल मुतज़ाद और मुतसादम है आपस में। आप कहते हैं कि लुगत उसकी बुनियाद है, मैं कहता हूँ लुगत उसकी बुनियाद नहीं है, कुरान लुगत की बुनियाद है। तो ये बिल्कुल मुतसादम बातें हैं। आप अपना आइडिया रखने में आज़ाद है, मैं अपना आइडिया रखने में आज़ाद हूँ, लेकिन बात थोड़ी समझने समझाने के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये लुगत वगैरह नहीं होती थी, जब ये इवन ट्रांसलेशन भी नहीं हुई थी, तराजुम भी नहीं हुए थे, तब भी तो ये अल्लाह की किताब थी ना। नहीं, मैंने ये तो बात नहीं की जो आपने बात की है, मैं तो एग्री करता हूँ इस चीज़ से किस चीज़? कि लुगत जो है वो मोहताज है कुरान की, कुरान मोहताज नहीं है लुगत का। हाँ, तो ठीक है, ये तो बात मैं तो एग्री करता हूँ इस चीज़ से। तो फिर हम इसको लुगत का पाबंद क्यों बनाते हैं लुगत का कलाम को? पाबंद जो है जो अजमी लोगों के लिए मोस्टली, इवन के जो अरबी हैं, जो बाय बोर्न अरबिक हैं, जो अरबी बोलते हैं, पाबंदी उनके लिए भी है, लेकिन उसका पैमाना जो है वो मुख्तलिफ इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी जो डेली लाइफ में जो वर्ड्स बोले जाते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो किताबुल्लाह में है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ ना कुछ बात की समझ आ जाती है। लेकिन हमें जो है वो 1% भी नहीं आती, इसलिए क्योंकि हम उस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप उन वर्ड्स को अडॉप्ट कर लें अपनी ज़िंदगी में, डेली बेसिस में उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल आपको किसी भी किस्म की और किताब की ज़रूरत है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि जिनकी मादरी ज़ुबान अरबी है या जहाँ पर कुरान नाज़िल हुआ था वहाँ के लोगों को लुगत की कोई ज़रूरत नहीं है, मोहताज नहीं है लुगत की, ये कह रहे हैं आप? सिर्फ नहीं 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 नहीं, नहीं, वो भी मोहताज है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई अल्फाज है, जैसे मिसाल के तौर पे भी उर्दू ज़ुबान में भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो आपको किताबुल्लाह में मिलते हैं,
جیسے ایک حکم، احکام، یہ جو ورڈ ہیں آپ کو اردو میں بھی ملتے ہیں، یہ آپ کو عربک میں بھی ملتے ہیں۔ اب جب بھی آپ آیت پڑھتے ہیں، چاہے باقی کی آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جب حکم یا احکام آتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، چونکہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ اس کو پریکٹس کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نہ آپ کو لغت کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے آپ کو اصطلاح کی ضرورت ہے، وہ تو ایک پریکٹیکلی اسٹیبلش ہے ورڈ۔ میں اس چیز کی خیر بات میرے پاس، میں نا چند منٹ کے بعد بزی ہو جاؤں گا۔ میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو دیکھیں ایک اجنبی کلام ہو نا، اجنبی کلام، اس کو آپ لغت لے کر سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی سینس بنتی ہے۔ ایک کلام ہے اس کے ساتھ ایک ہسٹری ہے، ایک کلام ہے اس کے ساتھ ایک تسلسل ہے، یا ایک کلام ہے اس کے کوئی وارث ہیں، کسی نے مطلب میرے باپ نے ایک کلام کیا ہے، میرے والد نے اگر کوئی کلام کیا ہے، کوئی بات کی ہے یا کتاب لکھی ہے، اگر انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ خود زندہ موجود ہیں، یا میں ان کی زندگی میں ان سے یہ ساری بات سمجھ چکا ہوں، مجھے پتا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے، میں آگے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، مطلب اس طرح کا اگر کوئی تسلسل موجود ہے اس کلام کا، تو پھر لغت تو اس کو ضرورت ہے، جس کے لیے ایک اجنبی کلام کہیں پڑا ہوا ملا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ بھائی اس کو سمجھنا کیسے ہے، تو چلو لاؤ جی لغت کھول کے تو چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی اگر ایک اینگل سے دیکھی جائے تو بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، کہ اگر ایک شخص جو ہے، مطلب ایک استاد سے اگر ایک طالب علم جو ہے وہ اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے، ہاں تو اگر دوسرا غیر طالب علم آتا ہے تو اس کو ضرورت ہے اس استاد کے جو علم کی، جس نے آلریڈی اڈاپٹ کیا، اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ علیحدہ سے اور کتاب پڑھے، اس کتاب سے پھر استاد نے جو علم بتایا ہے اس کی پہچان کرے۔ تو ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ بھی۔ ہاں، تو یہ میری نظر میں یہ جو کچھ بھی ہے نا، جو بھی بندے اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو عمر بھائی آواز نہیں آ رہی۔ ان کے سگنل کا ایشو ہے وہ شاید۔ کسی نہیں مانتے، آپ وہ کی کہتے آواز نہیں آ رہی۔ میری آواز نہیں آ رہی۔ جی اب آ دوبارہ۔ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی، دوبارہ بولیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وقاص صاحب کو صرف مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، ہمارے مسلمان مولوی بھی ایسے کئی ہیں، وہ حدیثوں کے منکر ہیں اور ہسٹری کے بھی منکر ہیں، وہ لغت سے وہ چیزوں سے فیصلہ کرتے ہیں۔ طلعت ظہور ملک صاحب نہیں جس طرح کہتے ہیں میری عقل کے مطابق ہو تو میں مانوں گا، عقل سے میں نے فیصلہ کرنا ہے، جو بات میری عقل کے خلاف میں نے نہیں ماننی، بھلے میرے اوپر پہاڑ گر جائے۔ تو ایسے مولوی ہمارے بھی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھ یہ بہت بڑا مذاق اور تمسخر ہے اس کلام کے ساتھ جس کلام کی پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ ایک پورا اس کا سیاق و سباق جڑا ہوا ہے، اس سب کو چھوڑ چھاڑ کر بندہ اکیلا ایسے اس کو پکڑ کے کہ یہ ایک اجنبی کلام ہمیں کہیں ملا ہے تو ہم نے اس کو لغت کے تحت سمجھنا ہے، یہ میرے خیال سے سخت زیادتی اور ظلم ہے، بس اتنا اچھا چلیں، آپ کی جو بات ہے میں اس سے ایک پہلو پہ تو متفق ہوں، لیکن دوسرے پہلو میں اس سے تضاد آتا ہے۔ وہ کس طرح میں بتا دیتا ہوں کہ کتاب اللہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جان جو ہے دا ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ میں اپنا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھائے گی۔ مثال کے طور پہ ابھی میرے پاس جو علم آ رہا ہے وہ میرا اپنا علم نہیں ہے، وہ میرے استاد جو بھی ہیں، چاہے وہ جناب محمد رسول اللہ سے آ رہا ہے، یا وہ آگے مولا علی سے آ رہا ہے، یا حضرت ابو بکر سے آ رہا ہے، یا حضرت عمر سے آ رہا ہے، جنہوں نے سمجھا اس ٹائم پہ جو موجود تھے، اس کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، میں نے بھی اسی علم کو اڈاپٹ کر لیا۔ اب میرے لیے تو اس کی جو تھی اوتھینٹسٹی وہ 100% رائٹ تھی، چونکہ میں خدا نہیں، وہ خدا نہیں، تو ہم اس چیز کا اس دنیا میں تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب جب دا ڈے آف ججمنٹ میں اگر میرے سے، چونکہ یہ کتاب بھی رکھی جائے گی، اس کتاب سے میرے سے سوال بھی ہوں گے، تو جب میرے سے سوال ہوگا اور وہ یہاں پر موجود نہیں ہوگا تو میں اس کا پھر کیا جواب دوں گا کہ یہ جو تسلسل ہے وہ مجھے حضرت ابو بکر سے آیا ہے، حضرت عمر سے آیا ہے، چونکہ انہوں نے وہ وقت پایا ہے، اس وقت میں انہوں نے رسول اللہ کی صحبت میں رہے ہیں، تو یہ پھر تو سارا برڈن میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص پہ چلا جائے گا۔ اگر پھر تو یہ بات تضاد میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہر جان جو ہے اپنا بوجھ اٹھائے گی، اس کا مطلب ہے کہ ہر ذی شعور شخص جس کے پاس عقل ہے
اللہ نے اس کو عقل دی ہی اس لیے ہے، وہ زمین میں چلتا پھرتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ اگر ہر چیز ایسے ہی اڈاپٹ کرنی ہوتی تو اس عقل کی ضرورت تو نہیں تھی۔ وہ تو آپ دیکھ لیں، بندر ہیں، جانور ہیں جو اپنے ماں باپ کو صرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے چیزوں کو اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان کی اپنی جو عقل و فہم، سوچ، شعور، بیداری، تفکر، تدبر کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ لیکن انسان میں یہ چیز اس لیے ہے کیونکہ وہ انڈیویجول طور پہ اپنی نمائندگی کر سکتا ہے۔ جی نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، والا تازر و وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، بات ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے وقاص صاحب کہ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو روز جزا و سزا کا معاملہ ہے نا، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں بزی ہونے لگا ہوں۔ آپ پھر اسکانی بھائی آئے ہیں یا پھر کاظمی صاحب ہیں، بات کریں گے۔ یہ جی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ وہ جو روز جزا و سزا کا سارا معاملہ ہے نا، وہ بھی ہم نے اسی دنیا میں خود فیصلہ کر کے جانا ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ تصور ہی غلط ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس طرح کا تصور ہے نا، یہ تصور ہی غلط ہے۔ وہاں پر معافیاں بھی ہیں، وہاں پر سزائیں بھی ہیں، وہاں پر جو جو آپ کے ہیں وسائل، ان کے مطابق بعض پرس ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ علم ملا ہے ایک تسلسل سے، امام بخاری کے ذریعے سے یہ حدیث ملی، مجھے یہ فہم قرآن کا ملا، صحابہ کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا، تو میں نے اس کو فالو کیا۔ بھائی ٹھیک ہے، میں بھی اپنی جگہ حق بجانب ہوں، اور صحابہ کا بھی اگر مثال کے طور پر اس میں کوئی ان کا وہ قول ہے نہیں یا کسی وجہ سے یہ بات صحیح کمیونیکیٹ ہو نہیں پائی، تو وہاں پر گنجائش موجود ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے مطابق ہی حساب لے گا جتنی اس کی رسائی تھی، جتنے اس کے وسائل تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر چیز ہم نے بالکل، اگر ایک پنجابی میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک صوفی شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ بات یہ ہے کہ اگر صحیح آپ 100% عدل کرنے لگے، کوئی بندہ بھی نہیں شاید اس کے پیرامیٹر پر پورا اتر سکے گا، کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا، اس کی رحمت کے علاوہ تو کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر بے شک۔ گنجائش موجود ہے کہ ہم اس تسلسل کا، ہم اسی کے ذمہ دار ہیں جو ہم تک پہنچا ہے، اور وہ بھی بری ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہیں پر بیچ میں، درمیان میں، تو وہ بھی بری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ضرور پھینک کے تو اس طرح کا عدل کرنا ہے۔ یہ ہے میرا۔ اچھا، اس زمرے میں ایک اور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر دا ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ میں ایک سائیڈ پہ جو ہے ایک اہل تشیع بندہ کھڑا ہوگا اور ایک سائیڈ پہ جو ہے ایک اہل سنت کا بندہ کھڑا ہوگا۔ اب اس کی نماز کے جو طرائق ہیں وہ اہل سنت کی نماز کے طرائق سے مختلف ہیں۔ تو کیا جو اللہ نے رول ڈیفائن کیا ہے صلاح کا، جو اس کا جو بھی طریقہ ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا، تو کیا اس میں جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تضاد ہو؟ جیسے اس تضاد کی بنا پر آج تک جو ہے وہ لوگ مختلف طریقوں سے نماز کو پڑھتے آ رہے ہیں، کچھ ہاتھ چھوڑتے ہیں، کچھ ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ سینے پہ رکھتے ہیں، کچھ ناف پہ لے جاتے ہیں، کچھ اس سے بھی نیچے لے جاتے ہیں، کچھ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ تو اس کا میں دا جواب ڈے، جلدی دے دیتا ہوں، وقاص صاحب مجھے بزی ہونا ہے، میں جلدی جواب دیتا ہوں، اس کا نہیں آسان میں ہی صرف جواب ہے۔ اور نہیں میں صرف اس سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا، دیکھیں اب اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ ہمارا تسلسل جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے بھائی، وہ جواب دیتے ہیں اس کا۔ آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے اچھا کہ کر لیں صحیح گے، کون ہے ان میں سے؟ ہاں جی کر جی لیں گے۔ عامر بھائی، آپ جواب دیں جلدی سے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب بخاری کی پہلی حدیث میں موجود ہے۔ اعمال جتنے بھی ہیں نا، عبادات جتنی بھی ہیں وقاص صاحب، جی جی ان کا دار و مدار تو ان کی نیت پر ہے۔ صحیح ہے۔ ہاں، یہ جو اعمال ہیں ان کے لیے نیت چیک کی جائے گی، نہ کہ ان کا جو پورا پروسیجر ہے وہ چیک کیا جائے گا۔ اگر کسی بندے نے وضو کیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کا ٹخنا خشک رہ گیا، مثال کے طور پر جو ہم مانتے ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو اس صحیح کے علم بھی نہیں ہے کہ میرا ٹخنا خشک ہے، میرا وضو نہیں ہوا پورا، مثال کے طور پر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، تو اس سے یہ باز پرس نہیں ہوگی، اس سے باز پرس اسی کی ہوگی جو اس نے عمدن کوئی غلطی کی۔
जी अब आप बात करें आपस में, मुझे ना थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा एक आप यार मैं सवाल इसको आ रहा मैं इनका ना सवाल मैं समझा देता हूँ। एक और चीज़ जो कि मेरा ख्याल है कि बतानी ज़रूरी है वो यहाँ पर कि अहले तशय्युं की नमाज हो, सुन्नियों की नमाज हो, जो भी फ़िरके हैं इस्लाम में, मसालिक हैं इस्लाम में, तमाम की नमाज का तरीका एक ही है। पहले क़याम है, फिर रुकू है, फिर सजदे हैं, उसी तरह से बैठना है, फिर वापस आना है। यही वजह है, यही खूबसूरती है अल्लाह के इस दीन की कि तमाम अहले तशय्युं हों, अहले सुन्नत हों, जो भी कोई हों, वो जब बैतुल्लाह में जाते हैं तो वो एक इमाम के पीछे सारे नमाज पढ़ने की सलाहियत रखते हैं एक ही वक्त में। अगर क़याम के बाद कोई फ़िरका कहता कि नहीं पहले सजदा करना है फिर रुकू करना है, फिर प्रॉब्लम ज़रूर पेश आती। हाँ, जो छोटे छोटे फ़र्क हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, कोई हाथ बांध ही नहीं रहा है, कोई अपनी नाफ पे बांध रहा है, ये वो चीज़ें होती हैं जो समझ लें कि जो ज़रूरियात कमाले नमाज का हिस्सा नहीं है। ये कोई भी नहीं कहता है। आप अहले तशय्युं से जाके पूछें, आप उनसे पूछें कि क्या अहले सुन्नत की नमाज बातिल है, कहेंगे नहीं बातिल नहीं है। अहले सुन्नत से पूछें अहले तशय्युं की नमाज बातिल है, नहीं है। ये बात समझने की है। अब कोई रफ़ा दैन करता है, कोई रफ़ा दैन नहीं करता है। जो लवाज़मात हैं वो हैं क़याम, रुकू, सजदा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो उसकी खूबसूरती, उसका तरीक़ा कार है और वो सारे साबित हैं, उनसे वो चीज़ें चलती आ रही हैं। तो ये है इस बात का जवाब, उसमें कोई हर्ज नहीं नहीं। देखें, अगर आप सिर्फ तीन तीन चीज़ों को लेके चलते हैं, क़याम, रुकू और सजदा, तो क्या समझते हैं कि जो ये आप एक तरफ मुंह करते हैं, फिर ये जो आप हाथों को बुलंद करते हैं, ये नमाज का हिस्सा नहीं है? नमाज का हिस्सा है भाई, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं ना। मैं आपको इसको मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक चीज़ है वो लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है। चीज़ें अच्छा, मुस्तहब भी होती हैं, साथ में चीज़ें हाईलाइट मुस्तहब करें, भी होती हैं। साथ जी साथ जी। हाईलाइट करें कि नमाज में क्या चीज़ जो है वो वाजिब नहीं है हम्म। और क्या चीज़ जो है वो वाजिब। देखें, इसके अंदर जो मुत्तफ़िकुन अलैह बात है वो ये है कि जो तरीक़ाकार है नमाज का, उसमें क़याम सबसे पहले, फिर रुकू में जाना, फिर जो है वो सीधे खड़े होना, उसके बाद सजदे में जाना, सजदे के बाद इस्तराहत फरमाना, उसके बाद दोबारा सजदे में जाना और फिर खड़े हो जाना क़याम के अंदर। ये है वो मेन तरीक़ा कार जिसके बुनियाद पे नमाज का मेन एट्रीब्यूट्स तय होते हैं, ठीक है। यह है मेन एट्रीब्यूट्स, सही। ये है नमाज का वो हिस्सा, और वो ये जुज़ हो गए सारे जो वाजिब, ज़रूरी है, जो वाजिबात। ज़रूरी है। जी। जी जी, जो ज़रूरी है। अच्छा। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं वो मुस्ताहिबीन में चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें हैं वो करना है, जिस तरह रफ़ा यदैन है, 10 नेकियां मिलती हैं उसे करने पर। जो नहीं करते उनकी नमाज बातिल नहीं होती है, इतनी सी बात है। अच्छा, अगर जैसे आप नमाज के शुरू में। नमाज के रकात है, मैं छोटी सी बात और ऐड कर लूँ उसके बाद आप बोल लीजिएगा। हाँ जी। अब जिस तरह से ये जो ईद कुर्बान है, हम्म। ठीक है, ये जो भी ईद उल अज़हा गुजरी है, ठीक है, ये भी जो है वो मुस्तहब है, ठीक है। कुछ लोग इसको वाजिब नहीं समझते। इसी तरह से एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, एक और बता देता हूँ, वो आप भी वो भी समझ लें कि जो जो फ़र्ज़ नमाज है वो है 17 रकात टोटल। 2 फजर की, 4 ज़ोहर, 4 असर की, 3 मगरिब की और 4 आपके अल्लाह इशा। भला करे इशा की, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इसके अलावा जो गैर मुअक्कदा हैं वो बहुत सारी हैं। उनको नहीं खैर, पढ़ेंगे वो तो तो सवाब देखें, ज़रूर होगा, नहीं वो तो पढ़ेंगे, कम ही थे। नहीं पढ़ेंगे तो आपको गुनाह नहीं होगा। नहीं, मेरा ये अभी इस तरह की सवाल बात ये है। है, आप सबसे यही सवाल है जो आपने अभी जी वाजिबात की एक तफसील दी है। जी तो मेरा आमिर नज़ीर साहब से, मलिक कैसर भाई से, अहमद अली भाई से, खलीफा वक्ताब से भी और नजफ़ भाई से जी भी सवाल है कि जी। अगर कोई शख्स जो है वो नमाज में जब खड़ा होता है, क़याम करता है, अगर वो रफ़ा यदैन नहीं करता, हाथों को बुलंद नहीं हम्म करता, तो हम्म। उसकी नमाज हो जाएगी? पहला पहला रफ़ा यदैन, हाँ, जाहिर सी बात है, जिसमें वो अल्लाह नहीं को नहीं, अपनी। पहला पहला रफ़ा यदैन वाजिब है मेरे भाई।
پھر وہ آپ ہر نے اب مکتبہ دیکھیں نا، فکر کرتا ہے، ابھی رک جائیں ہر مکتبہ فکر کرتا ہے۔ رک جائیں نا پیارے بھائی، رک جائیں۔ جی میں نے آپ کے سامنے میں نے پوچھا آپ سے کہ واجبات کون کون سے ہیں، آپ نے تفصیلاً ایک مجھے ڈیٹیل بتائی، اس میں آپ جی نے کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا کہ یہ جو پہلا رفع یدین ہے یہ واجب ہے۔ اب میں نے جب دیکھیں، وہ سوال میرا میں ذکر نہ کیا ہے، کرنا اس کی نفی کی دلیل نہیں ہے میرے بھائی، تو میں نے جب آپ سے لیکن جب آپ پوچھا نے ہے، پہلے رفع دین کا پوچھا، میں نے اسی وقت بنا توقف کے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ ہر نماز پڑھنے کا ہر بندہ، ہر طریقہ جو بھی ہے نماز پڑھنے کا، تمام جتنے بھی طریقے ہیں ان کے اندر پہلا رفع دین اب ہر یہی مکتبہ چلے فکر میں کرتا فرق ہے، بتانے لگا ہوں، اب متفقن علیہ ہے۔ یہی بات آپ اہل حدیث کے سامنے جا کے، آپ میں سے کوئی ہے اہل حدیث جو رفع یدین یہ سے عامر نذیر بھائی اہل حدیث ہیں، رفع یدین میں سے رفع نماز؟ میں رفع دین سے نماز پڑھتا ہوں۔ چلیں، پہلا رفع یدین تو ہو گیا واجب، ہوں، جو ہاں جی، رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہیں، ہاں اگر جی، وہ آپ نہیں کرتے تو رکوع آپ میں کی، جانے سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں، پہلے میں بھی تو ہوتا رکوع ہے میں بعد جانے میں سے پہلے بھی کرتا ہوں، رکوع سے کچھ جب سر کرتے ہیں کچھ نہیں اٹھاتے ہیں کرتے، سمیع اللہ لمن حمدہ تب بھی کرتا ہوں۔ ہاں پھر بھی بات تو سن لینا، کچھ کرتے ہیں جی، کچھ نہیں کرتے۔ نہیں کرتے وہ ہاں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے نزدیک ہے، تو اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں بالکل ہو جائے گی، مطلب آپ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اگر نہیں بھی رفع یدین کرتے تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ اچھا، آپ مطلب اس کو باطل نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں سمجھتے۔ جو اس چیز کو باطل قرار دیتا ہے وہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائی۔ کیونکہ میں ابھی تک ہو سکتا ہے میرا علم ناقص ہو، نہیں نہیں، مجھے پتہ میں ہے نے ایسے لوگ کچھ ہیں اس دنیا میں، ایسے احادیث لوگ کی، موجود ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں کہ جس نے رفع دین نہ کیا اس کی نماز باطل ہو گئی، نمازیں منہ پہ مار دی میں جائیں نے گی، میں نے سب جب جھوٹ تک ہے۔ پڑھی ہے، میں نے رفع یدین سے پڑھی ہے۔ جس دور بھائی میں، میں نہیں پتہ تھا، خوبصورتی ہے رفع دین کرنا، خوبصورتی ہے نماز کی۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فقہ کے ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، ٹھیک ہے، یہ تینوں رفع دین کرتے ہیں۔ صرف امام ابو حنیفہ وہ نہیں کرتے، پلس جو اہل تشیع ہیں وہ بھی رفع دین کرتے ہیں۔ تو جو فقہ کے 5 امام ہیں، ٹوٹل 5 امام ہیں نا فقہ کے، ایک فقہ جعفریہ ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، اور باقی جو ان 5 فقہ میں سے 4 رفع دین کرنے کے قائل ہیں، ایک رفع دین کرنے کے قائل نہیں ہے، وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، نہیں یار، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان پہ۔ امام ہاں ابو جی، حنیفہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہیں، قائل نہیں ہیں رفع یدین کرنے کے؟ نہیں، امام ابو حنیفہ نہیں تھے نا، ان کی فقہ میں رفع دین کرنا لازم نہیں ہے ضروری۔ میں نے تو یار پڑھا ہوا ہے، میں اب چلے مجھے عرصہ ہی ہو گیا، تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے نہیں ہیں، نہیں، میں امام نے ان ابو کی حنیفہ رحمۃ میں اللہ نے ان کی علیہ کے کتاب باقاعدہ فقہ طور میں پہ رفع دین لازم نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں امام شافعی، امام مالک، امام حنبل اور امام جعفر صادق، اچھا، محمد ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ آتا ہے وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی رکعت ثابت ہے حدیث میں بغیر رفع یدین کے؟ کوئی حدیث سے میں نے آج تک ثابت، اپنے ناقص علم کے مطابق میں نے آج تک کوئی ایسی حدیث نہ سنی نہ میں نے پڑھی جس میں ایسی بات کوئی لکھی ہو کہ رفع یدین نہیں کرنی۔ دیکھیں اس کے لیے کچھ شواہد ملتے ہیں ایسے کہ جس سے احناف استدلال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے احناف استدلال لیتے ہیں، اس طرح کی ہمیں احادیث ملتی ہیں، بڑی کم ملتی ہیں۔ لیکن وہ زیادہ جو شواہد جو ملتے میں ہیں بتا وہ دیتا رفع ہوں، وہ بھی میں دین نے کے پڑھی ہوئی ساتھ ہے، ملتے ہیں۔ وہ بھی میں نے جی پڑھی جی ہوئی ہیں، وہ اصل میں تابعین جی سے ہے، اصحاب سے بھی نہیں ہے، جی، تابعین کے تابعین اعمال جو سے نا، ہیں، ہاں ہاں ہاں، تابعین وہی سے میں بتا رہا ہوں ثابت کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تبع تابعی کے عمل کو بھی حجت کے لیے پیش کر دیتے تھے۔ ہاں، یہ ان کی ایک خاصہ تھا۔ اور دوسرا، امام ابو حنیفہ کی جو فقہ تھی نا وہ سب سے پہلے مرتب ہوئی تھی، اور وہ مرتب بھی ہوئی تھی کوفہ میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت علی کے دور میں وہ شفٹ ہو گیا تھا نا، دارالحکومت مدینہ سے شفٹ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، انتظامی امور کے لیے، تو وہاں پر وہ پہلی فقہ ادھر مرتب ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا، تو وہاں پر اور سب سے پہلے مرتب ہوئی تھی، اور ان کا یہ اصول تھا۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے بھی ایک بات بڑی صاف کہی ہے اچھا دوسری ایک اپنی اور فقہ مجھے، کی کتاب کی پہلی سن لیں بات، انہوں نے فرمایا کہ میری جو بات ہے، جو میرے مسائل کے حل ہیں، وہ سب سے پہلے آپ قرآن و حدیث پہ پیش کرو، اگر اس میں تضاد پاؤ تو دیوار پہ مار دو،
सही। मेरी बात समझ रहे हो? हम्म, हाँ, ठीक तो है। वो फिक तो एक मेरे ख्याल गाइडलाइन में है, मसाइल के लिए एक गाइडलाइन है, ठीक है? जितने भी पॉजिटिव जो जी फुकहा गुजरे हैं, मेरे ख्याल में सबकी गाइडलाइन यही है। जी, सब जो बिल्कुल है, ऐसे ही। क्योंकि उनका उनका जो असल है वो इमाम अबू हनीफा को लेते हैं फिक के हवाले से। फिर आगे उनकी ही जो है वो इस्तिलाहन टर्म्स हैं, मतलब वो फिर वो अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से उसको जो है वो, मतलब उसमें तजदीद या तरतीब की गई है। तो खैर वो अलग बात हो जाती है। मेरा सवाल ये था कि जी नमाज का तोहफ़ा तो हमें चले हदीस में मिलता है, वाक़या मिराज में, कि 5 नमाज़ों का तोहफ़ा किस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी लेकिन नमाज का जो तरीक़ा है, ये जी। किताबुल्लाह में या अहादीस में कोई ऐसी हदीस से हमें मिलता है कि ये अल्लाह ने उन्हें किस तरह सिखाया? जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सिखाया था बाकायदा तौर पे तरीका उनको। नहीं, इसके और लिए आपको ये कोई बता दूं, हदीस है इसकी? बिल्कुल इसके लिए हदीस है। पीरस्कानी बैठे हैं, पीरस्कानी 20 पे आपकी, मुझे भी एग्जैक्टली वो मतलब काफ़ी उन्होंने हदीसें हिफ्ज़ है मसला नहीं, मैं उनको, वो अपने बता नॉलेज देते के हैं। लिए, अपने नॉलेज के लिए मैं जी जी, एक चीज़ बिल्कुल बिल्कुल है, मुकम्मल बिल्कुल देखना है, चाह रहा हूँ कि नमाज का तोहफ़ा तो आ बिल्कुल रहा है। है, फिर लोग उसको स्टैब्लिश भी कर रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम खुद भी पढ़ रहे हैं, लोगों को भी उसकी तलकीन कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उसका जो तरीका है। देखें बनी इसराइल भाई, बात यह है कि हमारे लिए ये जानना कतन ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज किसने सिखाई। ये अब सुन ले गौर से। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी। क्यों? क्योंकि हम उनको अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हैं और उनके अमल को अपने लिए हुज्जत कंसिडर करते हैं। तो हमें मुझे मुझे पर्सनली तौर पर इस बात की कभी हुज्जत महसूस नहीं हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने सिखाई। क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो मैं जाहिर है फिर ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये कुरान जो लिखा हुआ है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मिला। बहुत सारी चीज़ें हैं। असल में इसकी खलीफा भाई सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, जी, कि आप जो है ना अपने अकीदे के अंदर जकड़े हुए हैं। मैं कौन अगर सा अकीदा? जो भी आपका अकीदा है, जिन अकायद, नहीं नहीं, कोई स्पेसिफिक बताया ना जिससे आपको ये पता लगे। नहीं, आपके पास एक अकीदा है ना, इसीलिए आपके जहन में कभी ऐसा सवाल आया ही नहीं। आपने अपने आप क्या? को कभी किसी यहूद, ईसाई या कोई और गैर मजहब को रख के नहीं देखा। अपने आप को कभी नहीं आपने परखा कि अगर मैं यहूद में अगर मेरा जन्म हुआ होता, मैं पैदा हुआ होता, ईसाइयों में पैदा हुआ होता, तो मैं किस तरह तस्दीक करता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर आगे उनकी जितनी भी शरीयत है, मैं उसकी जो जांच है वो मैं किस तरह करता। बड़ा तो मुश्किल काम है, और नहीं, यकीन उसके करें मैंने लिए बड़ी दफ़ा सोचा है ये बात। आप उसके अल्लाह की लिए कसम आप यकीन करें कि मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि या रब्बल आलमीन, कि अगर मैं यहूदियों में या ईसाइयों में पैदा हो गया होता तो पता नहीं मेरा क्या बनता। बिल्कुल आपका बात बहुत वैलिड है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि यहूद व नसारा के जो किताबों का हशर उनके साथ हुआ है ना इस वक्त, वो इस चीज़ पे दलालत करती है कि वो चीज़ उनके पास प्योरली मौजूद नहीं है। मिसाल ऐसे है कि आप देखें बाइबल के वरियंस हैं हज़ारों के, 100 के हिसाब से वरियन है, किंग जेम्स वरियन है, कुछ में कुछ आयात है, कुछ में कुछ आयात है। तो कोई एक चीज़ जो है वो खलीफा बैठती भाई, नहीं है फिट इन ना। ये किसकी जिम्मेदारी है उन तक इल्म को पहुंचाना, उनको हिदायत हमारी देना? जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, ये जो इस्तदलाल है, मुसलमानों की। नहीं, ये सबसे अव्वल जिम्मेदारी किसकी है? बाद में तो आपकी जिम्मेदारी मैं सबसे समझ, अव्वल तबलीग करना नहीं, आपकी अब तो जिम्मेदारी है। अब हमारी है ना। सबसे अव्वल जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हाना व तआला की है, हिदायत देना सबको, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या फिर लगता है कि वो ये जो, उनको देता है अपने रसूलों को, उनके रसूल उसका पैगाम पहुंचाते हैं, और फिर कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये काम सौंपा है मुसलमानों को, अहले ईमान को। जैसे वो सूरह आल इमरान की आयत है ना, तुम में एक जमात होनी चाहिए नहीं ऐसी देखें, ये भी रूल आपका जो, जो है, हाँ, ये आपका रूल जो है, ये सिर्फ 2-3 जगहों पे फिट इन बैठता है कि अल्लाह जो है रसूलों के ज़रिए आगे जो है वो अपनी बात को फैलाता है। अगर आप जी देखें कि हज़रत आदम, अगर आप उनको लेते हैं कि अगर वो कायनात की पहली जमात थी, तो जी, उनमें कौन सा नबी रसूल आया है? वो खुद नबी थे। नहीं, इसकी तस्दीक नहीं है ना, किताबुल्लाह में इसकी तस्दीक नहीं है, अहादीस में भी कोई हदीस नहीं है जिसमें आदम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो कि वो अल्लाह का पहला नबी नहीं, है। है, कौन किसने कहा सी? नहीं है? जी जी, बताएं, मसला नहीं, मेरे इल्म में थोड़ा इजाफा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने
آدم علیہ السلام سے گفتگو تو کی ہے نا, بات تو کی ہے نا. نہیں میں بات کرنے کی, میں دیکھیں جیسے اللہ نے, اللہ دیکھیں میں اللہ کو ٹیچ نہیں کر سکتا, میری جتنی بھی بالکل بے ٹیچنگ ہے وہ اللہ کے میسنجرز کے تھرو میرے پاس پہنچ رہی ہیں. شک. تو جی مجھے جی. ان ٹیچنگ میں باقاعدہ طور پہ اللہ نے 18-19 انبیاء کا نام لے کے باقاعدہ طور پہ, نہیں آدم کا نام آیا نا, آدم کا نام آیا ہے. آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں بھی, ہاں آل عمران میں ذکر بالکل موجود ہے. ہم نے آدم کو, نوح کو, ابراہیم کو اور آل عمران کو چن لیا ہے. وہ جو چنا گیا ہے وہ آپ دیکھ لیں. ابراہیم آپ اس کے اندر صاف واضح ہے اچھا کہ چلے چلے میں آدم کو آپ کو چلے یہ بھی چھوڑ لے دیں, لیتا ہوں آدم کو چھوڑ دیں, آدم اس آیت میں آدم کو چھوڑ دیں. کیا نوح اللہ کے رسول نہیں تھے؟ پیارے بالکل بھائی, رسول پھر نبیہ کہا تضاد گیا. آتا ہے, پھر تضاد آتا ابراہیم تھے, ہے, میں کہہ رہا ہوں بالکل پھر تھے. آل تضاد آتا عمران میں سے تھے لوگ, بالکل تھے. ہے, میں کہہ رہا ہوں پھر. پیارے بھائی چلے مان کیسا لیا آپ کی, میں یہ بھی کیسا؟ بات مان لی کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ ہاں اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم ہاں وآل عمران علی العالمین, اللہ میں اگر ہاں چننے سے مراد ہے اس کے نبی یا رسول ہونے کی ہاں علامت ہے, تو آل ہاں. عمران میں ایک پرسنالٹی, ایک کریکٹر مجھے مریم کا بھی ملتا ہے. اب بے بتائیں شک ہے. مریم اللہ کی نبی تھی, رسول تھی؟ نہیں, رسول اللہ تعالیٰ کے جو ہوتے ہیں نا وہ مردوں میں سے ہوتے ہیں. یہ آپ نے کہاں سے لے لیا بھائی؟ مردوں میں سے ہوتے ہیں, بالکل بالکل نہیں مردوں میں سے ہوتے ہیں. نہیں اور میں آپ کو اس کو استدلال کی دوسرے طریقے سے بھی ثابت کر سکتا ہوں. وہ نہیں ایسے ہے ثابت کر کہ اللہ سکتے ہیں. سبحانہ و تعالیٰ کی آیت ہے کہ اللہ کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے ہاں کہ وہ کسی بشر سے کلام کرے, صحیح ہے. سوائے اس کے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے نزدیک تو نبی کی ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ جو اللہ کے نہیں ساتھ آپ نے آدھی مخاطبہ, پڑھی ہے, آپ آیت جو دوبارہ شخص پڑھیں. مخاطبہ الہی سے نہیں ایک میں رک جائیں, سرفراز ہو گیا. آدھی بات کر کے چلے گئے آپ. یہ ہے ما کدھر؟ کان لبشر ان یکلمہ ہاں اللہ الا ہوں وحیا او من ہوں وراء حجاب او ہوں یرسل رسولا فیوحی ہوں. باذن من یشاء. سورہ شورہ کی آیت تو آپ نے پڑھی ہے. جی اس میں جو ہاں دوسری جی ہاں ٹرم جی. ہے نا, میں اس کی بات ہی نہیں کر سن رہا, تو اس لینا آیت کی سن میں تو بات لینا نہیں کر سن رہا. تو میں لینا. ابھی سورہ چلے اعراف کی میں آیت کی بات مریم کر رہا کو, ہوں. میں مریم جناب مریم نہیں, میں کو, سورہ اعراف کی بات کر رہا ہوں. سورہ اعراف میں آیت کی بات کر رہا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی کتاب اللہ ہاں. کی ہی آیت ہے جس میں 3 طریقے لیکن سے. میں نے میں آپ سورہ شورہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں سورہ اعراف کی پیارے آیت بھی آپ کو مسئلہ پیش کر نہیں رہا ہے, تھا. میں اس بات کی بات کر رہا ہوں جس آپ کی بات سے آ رہا ہے تضاد. میں اس تضاد کی تھوڑی ہوں سی وضاحت کر رہا ہوں کس طرح کہ یہ جو ہوں اللہ کہتا ہے الا من وراء حجابا, تو ہمیں ہوں کتاب میں جو حجاب ملتا ہے وہ مریم کے ساتھ ملتا ہے. جب اللہ کہتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا ہوں رُوحَنَا, اگر میں مطلب غلط نہیں پڑھ رہا تو مجھے تھوڑی بہت یاد تھی آیت, ہاں کہ روح انہوں نے جو ہے حجاب جب سب سے کر لیا تو اللہ نے ان کی طرف جو ہے روحنا بھیجا, اپنی روح کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهُ بَشَرًا سَوِيًّا. ہاں نا, تو اس نے آ کر کہا نا میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں, تو وہ تو تیسری کیٹیگری میں آ گیا نا آپ کی آیت کے دوسری مطابق. کیٹیگری, دوسری. سوری, ہاں دوسری, رسول تو کے ساتھ. ہاں لیکن دیکھیں, نہیں, من ورائے حجاب جو اللہ نے کلام کیا نا وہ کیا موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. حجاب دیکھیں, حجاب کا من باقاعدہ ورائے حجاب جو ہے نا, جو من ٹھیک ہے, ورائے مسئلہ نہیں حجاب ہے. ہے دیکھیں آپ, میں وہ اسی لیے موسیٰ کہہ علیہ رہا ہوں نا, السلام کے ساتھ کیا ہے. مسئلہ پتہ کیا آتا ہے. اب جی. آپ اس کو لے رہے ہیں اپنے عقیدے کے طور پہ, جو آپ کو اس سے نہیں, عقیدت ہے. لیکن بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہم کیا بات کر رہے تھے بھلا, کس بات کی وجہ سے ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو مختصر کریں, ورنہ ہماری تو گفتگو چلتی رہے گی. نئے گیسٹ ہیں, طاہر امجد صاحب ہاں تشریف لائے ہیں. نہیں کریں, مسئلہ نہیں, آپ ہاں بات کریں. پھر میں اجازت چاہوں گا, آپ لوگ بات کریں, انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر آئیں گے دوبارہ. پھر یار 1 منٹ بھائی رک جائیں, کدھر جا رہے ہیں, مطلب برا نہ نہیں, منائیں. ابھی اصل میں وہ میں نے ان کی پہلے بھی گفتگو سنی تھی, تو مطلب آپس میں یہ شادمیت کا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے بڑوں نے یہ کہا. اچھا, یہ ہمارے نیچے ایک دوست ہے, انہوں نے آیت بلکہ پیش کر دی ہے, بہت اچھا کیا انہوں نے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو انبیاء کا ہے نا وہ, اور دوسرا یہ کہ یار آپ کے لیے تو خیر قرآن مجید کے علاوہ باہر جانا آپ کے لیے تو ایک وہ ریسٹرکشن ٹائپ ہے, لیکن ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے, ان کی تعلیمات سے بھی یہی ہمیں پتہ لگتی ہیں کہ نہیں ایسی بات مرد نہیں ہے رسول ہوتے خلیفہ ہیں, بھی. نبی ہوتے ہیں. دیکھیں خلیفہ بھی, ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے لیے جانا جو کوئی پابندی ہے. میں کسی کا پابند نہیں ہوں. دیکھیں مجھے اگر تصدیق اس کی باہر سے ہو رہی ہے, میں اس علم کو لے لیتا ہوں, مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
چاہے وہ کسی مجھے حدیث سے بھی اگر وہ علم مل رہا ہے اور اس میں قرآن جو ہے قرآن کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے، مصدق ہو رہا ہے قرآن اس پہ، مجھے اس پہ کوئی حرج نہیں، کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے. آن ایئر بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی ملامت نہیں ہے اس کو لینے میں. اللہ آپ کو آپ کی اچھی بات کی جزا دے. آپ ریسرچ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اسی نتیجے پر دیکھیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہم پہنچیں گے. ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم اس لیے کہتے ہیں کہ طالب علم کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو مکمل علم پہ نہیں سمجھتا، اور وہی جو ہے ہماری حیثیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامل علم پہ نہیں سمجھتے. ہو سکتا ہے کہ ہم جو جس اینگل سے سمجھ رہے ہوں اس میں یا تو 100% ہی غلط ہو، یا 50% یا 100% ہی صحیح ہو سکتا ہے. اب آپ اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں، آپ کے پاس ایک اپنا نظریہ، اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنا تدبر تفکر ہے. ہمارے پاس اپنا ہے، ہم اس کو استعمال کر کے سمجھتے ہیں. آپ اپنے اب آپ نے اپنی ایک ٹم بنائی ہوئی ہے جو آپ کی مطلب تسلسل کے ساتھ چلتی آ رہی ہے. ہم نے اس تسلسل کو توڑ کے ایک اور ٹم کو ایجاد کر دیا ہے. ہم اس ٹم پہ چل رہے ہیں، چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، جو ہمارے پاس رزلٹ آ رہے ہیں وہ بہتر سے بہتر آ رہے ہیں، تو ہم نے اس ٹم کو جو ہے ہولڈ کیا ہوا ہے. لیکن وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، میرا بذات خود عقیدہ نہیں ہے. وہ عقیدہ میرا ہو تو میں ساری زندگی اب اس پہ ہی جم کے بیٹھوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں اسی لیے دوسری براڈ پہ اس لیے جاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی علم والا شخص ہو جس کے پاس بہت بہتر نالج ہو سکتا ہے مجھے بھی اس سے کوئی بہتر علم مل جائے جس سے جو ہے میری اور زیادہ اصلاح ہو. تو ایسی بات نہیں ہے. باقی آپ باقاعدہ طور پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں. کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، انسان ہے، غلطی کا کوتاہی کا ایک پتلا ہے، ہو جاتی ہے غلطی، تو درگزر کیا کریں. چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی، جزاک اللہ. آپ بھی خوش رہیں. باقی اگر ہم سے کوئی بات ایسی لگی ہو آپ کو جو برا لگا ہو تو معذرت میں بھی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نہیں کوشش کریں گے کہ احسن طریقے سے گفتگو ہو. ہمیں بس تھوڑا سا مطلب جو ہم مطلب ہرٹ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو ان کے عقائد میں جکڑے ہوئے دیکھ کے ہوتے ہیں. اگر آپ بھی ایک تھوڑی سی براڈ سوچ رکھتے ہیں تو آپ بہت بہتر انسان ہیں. دیکھیں، عقیدے میں جکڑے ہوئے لوگوں کا حال آپ پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو قبر پرستی ہو رہی ہے، اور وہ اپنے یہ عقیدوں میں نہیں جکڑے ہوئے جو پاکستان میں ہیں، وہ اپنی جہالت میں جکڑے ہوئے میرے بھائی. وہ ایک ہی بات ہے. نہیں، ان کا عقیدہ جو ہے وہ جہالت ایک ایسی بدرو ہے کہ جو آپ کے علم پہ منحصر نہیں کرتی. بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں. جہالت ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتی ہے. آپ کی کتابیں، آپ کے پڑھا لکھا علم سب ضائع ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے کو کوئی انگوٹھا چھاپ ہو تو وہی جاہل ہے. پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی جہالت کے مارے اپنے عقیدوں کے جکڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ جہالت کے جکڑے ہوئے. کہہ سکتے ہیں. بالکل. حسینی بھائی بیٹھے ہیں؟ حسینی بھائی، پیرسکانی بھائی. اچھا، ایک منٹ جی یار. پیرسکانی بھائی، آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں، میں موجود نہیں ہوں بھائی جان. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کی طبیعت خراب ہے؟ نہیں، آپ کیوں اتنے اکھڑے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ میری مرضی. اچھا. جی بھائی جان. آج واقعی صبح کے کوئی افسردہ لگ رہے ہیں پیرسکانی بھائی. کوئی بات کی نہیں آپ نے کہیں پر، خیریت ہے نا؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. تو آپ عامر بھی آپ ان سے پوچھیں نا یہ کیوں ایسے. موقع نہیں ملا یا کوئی ناراضگی کسی سے ہو گئی ہے؟ نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں. خلیفہ بھائی سے ناراضگی کس بات کی وجہ؟ چلے پیارے بھائی، مجھے پیر صاحب ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੈ. ਸੁਬਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਹਟੀ. ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰ. نہیں یار، پیر صاحب کو کون ناراض کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہمارے ہے پیر خلیفہ صاحب بھائی، اتنے عامر بھائی خوبصورت. ٹھیک ہے اجازت دیں وقاص مجھے. صاحب. جی اوکے، ٹھیک ہے وقاص صاحب، بہت انشاءاللہ شکریہ. مزید کوشش کریں گے اس سے بہتر گفتگو ہو. اللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. پہلی چیز یہ ہے کہ گفتگو کا اسلوب اچھا ہو. باقی باتیں تو بعد میں ٹھیک ہے. ایک بندہ نہیں مانتا، اس کا اپنا. اور آپ کے ساتھ تو کوئی اس طرح کا جھگڑا بھی نہیں ہے. آپ تو کوئی انسسٹ بھی نہیں کرتے کہ نہیں بھائی تم سارے کافر ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام. تم مطلب اس طرح کا
कादियानियों के साथ तो मामला मुख्तलिफ होता है हमारा। उनके साथ हमारा झगड़ा ये होता है कि मैं तलत साहब का कुर्ता खींच रहा हूँ, वो मेरा कुर्ता खींच रहे, वो कहते ये मेरा, मैं कहता ये मेरा। अच्छा, आप एक बात मैं करना चाहूँगा कि सम टाइम्स जब आप हमें देखते हैं कि हम जो कोई तलख गुफ्तगू या आप उसको गुस्ताखी की टर्म में देखते हैं, उसकी ना कुछ मतलब वजूहात होती हैं कि एक एक्शन जो है दूसरे लोग परफॉर्म करके जा रहे होते हैं, जिसकी सूरत में उनको एक रिएक्शन मिल रहा होता है। बाकी हमारा ज़ाती तौर पे कोई भी शख्सियत है दुनिया में, हम मतलब आप उसके साथ हुस्न, मेरा तो हुस्न ज़न है उसके साथ। आमिर भाई मैं थोड़ा सा मसरूफ़ होने लगा हूँ, 2 मिनट। मैं मतलब ये समझता हूँ कि अगर मुझे उसके बारे में कोई बात मिलती है गलत, तो मैं उस हुस्न ज़न रख के ये कहता हूँ कि ये बात जो है उसकी तरफ मंसूब है। जी जी। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एक अच्छे नॉलेज पे हो, उसकी बहुत अच्छी एक इमेज हो, उस इमेज को बुरा करने के लिए उस दौर के जो तारीख़दान हैं या उस दौर के जो लोग हैं, क्योंकि हर दौर में ऐसे लोग पाए जाते हैं बगावत करने वाले, तो उन बागियों ने क्या किया कि उन बागियों ने उनके ख़िलाफ़ जो है एक तारीख़ लिख दी। अब उस तारीख़ में उस शख्सियत की कुछ अच्छे पहलू भी दिखाए गए ताकि लोगों को शक ना हो, लेकिन ज़्यादातर बुरे पहलू दिखा के ये साबित किया गया कि ये अच्छे काम के साथ साथ बुरे काम भी करता था, तो इसकी तस्दीक नहीं हो रही। तो मैं ये मतलब हुस्न ज़न रख के उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता हूँ, मतलब अब तक जो मैं समझा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छी बात मिल रही है, अगर सारी ही अच्छी बातें आपको मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी किताब से अगर बहुत सारी अच्छी बातें मिल रही हैं, अगर कुछ भी अच्छी बातें मिल रही हैं उसको आप ले लें, बाकी जो है उनको छोड़ दें जो बुरी बातें हैं। असूल तो यही बनता है। जी ठीक है प्यारे भाई, इंशाल्लाह फिर होगी मज़ीद गुफ्तगू। मैंने अभी ज़रा निकलना है बाहर, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करता किसी न किसी टॉपिक पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर किसी न किसी टॉपिक पे। असल में मसला पता क्या आ जाता है, किसी टॉपिक पे जब बात करते हैं तो उसमें फिर कच बहसी शुरू हो जाती है। अब जिस चीज़ से मैं मतलब अवॉइड कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, कि मेरी किसी के साथ जो है बहस ना हो, जो उसका अपना मफहूम जो उसने समझा है या जो उसने एक तसलसल से लिया है वो अपना रख दे, मैं अपना रख देता हूँ। अगर उसे कुछ ना कुछ उसमें कोई वैलिड पॉइंट नज़र आएगा तो वो अडॉप्ट कर लेगा, अगर मुझे उसमें कोई वैलिड पॉइंट नज़र आएगा तो मैं अडॉप्ट कर लूँगा। तो ये मतलब सिंपल सी बात है। बनी इसराइल ने 2-4 माह तक नबूवत का दावा कर देना है। नहीं प्यारे भाई, हम नहीं करते दावा। चले ओके जी, ख्याल रखें आप सब अपना, और आप लोगों से सिर्फ एक इल्तिजा है कि आप थोड़ा सा ना, जैसे पीर साहब की तो मैंने ब्रॉड देखी है, तो उसमें जो है इनकी इससे हट के भी डिस्कशन होती है, मिर्ज़ा साहब से हट के भी डिस्कशन होती है, तो बाकायदा तौर पे उसको जो है वो ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाए, जो मतलब एक तसलसल को आप ले के चल रहे हैं। हाँ, उस तसलसल के ज़ुमरे में अगर कोई रिजेक्शन आ रही है, किसी को आपने रिजेक्ट करना है, वो आप एड्रेस कर दें, लेकिन मेन बात जो है वो एक तसलसल जो चल रहा है आपके पास वो ना टूटे। तो अगर ये इसको लेके चले तो ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर तरीका होगा किसी बात को एड्रेस करने का, ना कि किसी शख्सियत की के साथ कजबहसी करने का। नहीं, कजबैसी तो फजूल ही होती है। हम खुद जान छुड़ाना चाहते हैं कजबैसियों से, गालम गलोज से, लेकिन कुछ ऐसे मुतसादम नज़रियात हैं ना हमारे और इनके साथ तो हमारा जो 36 का आंकड़ा है किसी तरफ लगता नहीं है। जब भी बात शुरू करते हैं, बड़ी भी इरादा करके आए, कोशिश करें तो भी कोई ना कोई, वो हमें कहना शुरू कर देते हैं कि आप कुछ नहीं लगते, आप मतलब है कि सारे हैं ही फारग। हम उनको कहना उसकी रीज़न है ना आमिर साहब, वो देखें एक एक्शन के नतीजे में जो है वो उनका रिएक्शन है। चूँकि मुसलमान ये समझते हैं कि वो दीन इस्लाम से खारिज हैं, तो उनके भी जो बड़े हैं, जो उनका आप अभी नीचे आपकी बात ना जो आप कर रहे हैं, आप खुद देखें नीचे एक नीरी डीपी वाले ताहिर अमजद साहब हैं, आप मैंने देखें देखे हमने उनके उनको मुखातिब भी नहीं किया, उनके कमेंट्स देखे आपने? देखें किस तरह के गुफ्तगू भी उस दिन मैंने इश्तिहाल पसंदी वाले उनके कमेंट्स हैं। ये इस तरह के जो बीच में
लोग हैं ना वो चाहते ही नहीं है गुफ्तगू। हालांकि मुझे उनका मतलब ही ये आके यहाँ पर इस तरह के कुछ नारेबाजी करना और ये करना वो कुछ करना। दोस्त हैं अहबाब, उन्होंने बताया था कि ये एक अच्छी इल्मी शख्सियत है, लेकिन कल जब मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है तो मैं ज़रा मुरझा गया। मैंने कहा ये इल्मी नहीं शख्सियत, नहीं, ये कोई इल्मी शिल्मी नहीं है, बस दो चार शेर मैंने इन्होंने सुना याद था, किए हुए मुझे हैं उस बात की तस्दीक और नहीं हुई। दो तीन गप्पें बस इनकी एक पेट स्टोरीज हैं। जिस तरह वो फहम की एक गुफ्तगू को याद किया हुआ है मलक अवान साहब ने। वो फहम जो है, तुम्हें फहम नहीं, मुझे फहम है, शोशा शोशा उसी तरह की। हाँ, एक शोशा भी नहीं, वो तमाम सेम रेडियो की टेप इन्होंने याद की हुई है। ठीक है, वही आके हमेशा रिपीट करते हैं। आप देखें जिधर जाएंगे ये एक ही बात करेंगे। नहीं, एनीवे, असल में देखें ना, हमारे साथ जब भी ये लोग बैठते हैं, हमारे साथ इन्होंने कभी भी मिर्ज़ा साहब की कोई किताब हमारे सामने नहीं रखी, ना ये बोला कि ये मिर्ज़ा साहब ने ऐसे ऐसे दावा किया। असल में आप लोगों से वजह सिर्फ ये है कि एक तो आप लोगों से बहस व मुबाहिसा इनका होता रहता है, दूसरा एक जो झड़प चलती आ रही है पिछले कुछ अरसे से, वो झड़प जो है वो थम नहीं रही। तो उसकी वजह ये है कि वो एक इख्तलाफ पे मबनी जो बात थी वो उसको जो है हवा हो गई है। हवा से मुराद कि वो बहुत ज़्यादा फैल गई है। अब तो आप देखें ना, सोशल मीडिया का दौर है, तो अब तो वो जो है उस आग पे सिर्फ पेट्रोल जो है ये सोशल मीडिया छिड़क रहा है। तो अब ये थम नहीं सकती, इसको मज़ीद हवा ही मतलब दी जा रही है। खास तो साहब मेरी एक लंबी बैकग्राउंड है, लंबी हिस्ट्री है ना। जी असल जी बात यह है कि यहाँ हम प्यार से भी उनसे बात कर लेना, जो पीछे तलखियां है ना माजी की, वो भुलाए नहीं भूलती उनसे। मसलन 74 में एक फैसला हुआ एक मुल्क का, और बल्कि दीगर ममालिक में भी इस तरह से, वो तलखियां इतनी शदीद हैं उनके लिए कि वो उनको बुला नहीं सकते। हम उनसे प्यार से बात कर भी लें शुरू, तो इन द एंड मैं आपको एक अपना छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ जो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। मेरे रिश्तेदार हैं, वो मिर्जाई हैं, मैं उनकी शादी पे चला गया यहाँ फ्रैंकफर्ट। तो वहाँ मैं ऐसे ही जानबूझ के ना भोला सा बन गया। तो वो मुझे कहने लगे पाकिस्तान में ये बुराई, वो बुराई, वो बुराई, माशिरती बुराई गिनते रहे। मैंने कहा हाँ ये तो है, मैं साथ हाँ में हाँ मिलाता रहा। 5 मिनट भी गुजरे तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इस सारी बुराइयों की जड़ ये है कि आप लोगों ने वक्त के इमाम का इनकार किया है। लो जी, पहले जो दायरा है। नहीं, वो कुछ जो उनकी डोमिनेंट बातें हैं वो तो मतलब बहुत ज़्यादा अहम खाना है कि मतलब बंदा उसको सोच नहीं सकता, वो बातें मतलब वो एड्रेस करते हैं। लेकिन वैसे मैंने थोड़ा बहुत जो मैंने स्टडी किए है तो अच्छी बातें भी आपको बहुत सारी मिलती हैं। तो उसको इनसे कोई अच्छी बात मिलती है आपको, कभी मिली है? नहीं, अगर मैं अपने जो मतलब हम किताब का जो फ़हम लेते हैं, मैं मतलब ये हक़ पे मबनी बात कर रहा हूँ। जो हम किताब का फ़हम लेते हैं, जब हम मिर्ज़ा साहब की किताब की कोई इबारत कोई हमारे सामने पेश करता है, तो हमारा क्योंकि एक नज़रिया है उसको परखने का, जांचने का कि इस बात की सच्चाई जो है वो कितनी किताबुल्लाह से मिलती है। तो हमें नज़र आता है कि कुछ बातें जो हैं उनकी तो, लेकिन मोस्टली उनकी जो बातें हैं वो हमें उन्हीं बातों का तज़ाद नज़र आती हैं। तो अब उसमें कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं मुझे कि मैं उसको कैसे परखूं कि ये पूरी किताब एक बंदा कैसे लिख सकता है। उस किताब का पहले हिस्से में वो एक बिल्कुल सच्ची बात कर रहा है, दूसरे हिस्से में जाके उसकी नफ़ी कर रहा है, तीसरे हिस्से में उन दोनों की नफ़ी कर रहा है, चौथे हिस्से में उन चारों की तस्दीक कर रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे वो एक जगह पे कहते हैं कि मैं जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेशत से हूँ, जैसे वो थे वैसे ही मैं हूँ। दूसरी जगह पे वो कह रहे हैं कि मैं मुस्तकिल नबी नहीं हूँ, मुस्तकिल शरीयत लाने वाला नहीं हूँ। तीसरी जगह पे वो कह रहे हैं मैं साहिब शरीयत हूँ ही नहीं। इतना मतलब कितना बड़ा तजाद है। एक जगह पे वो मुस्तकिल नबी नहीं है, एक जगह पे कह रहे हैं कि मैं उन मानों में नहीं हूँ, तीसरी जगह पे मैं कह रहे हूँ मैं नबी हूँ, चौथी जगह पे मैं कह रहे हैं मैं ईशा भी हूँ, मैं मूसा भी हूँ, मैं मरियम भी हूँ। तो पांचवी जगह पे जाके उसका इख्तलाफ नज़र आता है। तो वो जो है ना उनका अगर मजमूआ देखा जाए तो वो डिस्टर्ब कर देता है बंदे की सोच को। अगर इंडिविजुअल बात उठाएं तो कदरे बेहतर है। मतलब कुरान और हदीस की पहले इन्होंने मिर्जा साहब ने की ना तिया पांचा किया, उनकी गलत गुलत मानी और तवीले कर कर के बेड़ा गर्क के। अच्छा, अब जो मिर्जा साहब ने बातें की हुई हैं वो एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलती, फिर उसकी तवीले मिर्जा साहब की ये जो बातें आप पेश कर रहे हैं ना,
ये किसी के सामने रखेंगे तो वो ऐसी तावील करेंगे, इसका ये मानी है, उसका वो मानी है, इससे ये मुराद है। चलो आप खुद नहीं इनके पास नहीं, आमिर साहब हमें भी तकरीबन 1.5 साल हो गया इस प्लेटफॉर्म पे, अभी तक हमें, मैं कहता हूँ मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 बंदा मिला होगा जिसको कोई उसकी तावील फिर भी किसी वो किनारे पे पहुंचती होगी, नहीं तो जितने हमारी अहमदियों से बात हुई है उनको पता ही नहीं है कि ये लिखा क्या है, बस वो सिर्फ डिफेंड करते हैं, चूंकि वो मानते हैं तो इसलिए वो उसको सिर्फ डिफेंड करते हैं, बस दैट्स इट। जी वो डाला लवा उस्ताद जी केदा है अब देखें ना, ये तो एक थर्ड पार्टी है, वो भी कह रहे हैं कि इनके हालात इल्मी और जो इनकी लॉजिक है वो किस तरह की है और इनके इल्मी हालात कितने दगरगू हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि भाई हम इस तरह के, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे साइंसदान बने होते हैं, पता लगता है भाई न्यूटन दे भतीजे ने। फिर असकानी भाई सुन रहे हैं आप बात? एक बात आपने की थी 3-4 घंटे पहले, तो उस वक्त मैं बिजी बहुत था, उस पर बात करनी थी मैंने। जिस दिन से पीर असकानी भाई की बैन हुई है ना अब्रॉड, उस दिन से पीर असकानी भाई का मूड ठीक नहीं है। नहीं, आज सुबह से कोई मसला चल रहा है, पहले तो नहीं था इस तरह का मसला, कल परसों तक तो खुशबाश थे, आज ही सुबह को मसला हुआ है, पता नहीं क्या मसला हुआ है, किसी से कोई लगता है कि या रात को हुई है, मेरे सोने के बाद किसी से कोई गड़बड़ हुई है। भाई जजिया सुन लो अपनी कारकर्दगी सालाना। कुरानिश ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਮੂਆ, ਕੁਰਾनिश ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਜਮੂਆ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਰਾਤ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਮੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਨਜ਼ੀਰੀਆ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨੇ ਨਿਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਵੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਵੀਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਧਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਵੀਲ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਜੱਜਦੀ ਤਵੀਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਤਵੀਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਲ ਤਵੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੰਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਓ ਦੂਜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਜ਼ਾਇਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਏ, ਸਿਰ ਕੱਜੋ ਤੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ, ਪੈਰ ਕੱਜੋ ਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੋਏ ਸ਼ਾਵਾਂ ਕੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰਨ ਕੀ ਉਧਰੋਂ ਕੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। थल्ले तेरा मैसेज पढ़िया था जज्जे दा, क्या कुरान में तवील का लफ्ज आया है या नहीं? देखियो जरा तवील जड़ा लिखे वो इस तवील दा मैं लम्मा हुंदा ही ऐतो ही तो अपनी अलमियत दा हिसाब ला रहा है। ओए तोए नाली ओ ते नाल हुंदी है तवील, ते नाले तवील हुंदी, तावील हुंदी है, तावील हुंदी है। आया बिल्कुल तावील दा जिक्र आया, सूरह यूसुफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਵੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਵੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਇਲਮੀ ਆਦਮੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ।